Good morning guys, it's 5:03 in the morning. Good morning. And right now we are planning to go for fishing. So tugob ni guys. Time kapag may panahon. Ang mga sinaligan, mga hagtuwas, Mga tuwasan ay. si Berhel, si Scott. Say hi, Berhel. Girl, si hi. Berhel. Hi. Hi guys. How about you, Kat? Sana. Si Brex, Nagpapa sila. si Dudong Aaron, si Ila, si Terence. Terence, say hi. Say hi to my vlog. Sige. Hi. Sakto-sakto. Tugon na ni ay. Jiboy. Ba? Mga ni siya guys, ang lakas na mo para makahagtuwas. Musket. Pero kayo gusto wasan eh. Tuwas kay nagdag musket. Sakto na po eh. So, adto namin dito guys sa lawod para manguha og isda. Ano akong Mother Earth. Tago man ka ma? Okay, so you can see guys, still dark and we're still waiting nga mo landag na guys kay mangubit na mag-isda. And that's all for today's video. Bye guys. Ganda. Sunod pa daw.